हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ एनिमीज। तो गाइस कैसे हो यार आप लोग। आई होप गाइस आप सभी ठीक रहेंगे। गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि गाइस आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप अपने चैनल पे लोगो कैसे लगा सकते हो और कैसे बना सकते हो, वो भी प्रोफेशनल टाइप में। तो गाइस मैं आप लोग को आज उसी के बारे में बताने आ रहा हूँ। गाइस आपको उसके लिए गाइस पिक्सार्ट वो सब कुछ किसी की जरूरत नहीं रहेगी। गाइस आपके पास देना चाहिए काइन मास्टर, जो कि नॉर्मल हर यूट्यूबर के पास होता है। गाइस वो भी काइन मास्टर कौन सा गाइस, विदाउट वाटरमार्क का। मैं आपको उसका लेटेस्ट वर्जन डिस्क्रिप्शन के नीचे गाइस दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना उस ऐप को। तो गाइस चलते हैं मेरे वीडियो पे। उससे पहले गाइस जो भी मेरे चैनल पे नया है तो गाइस चैनल को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं गाइस, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहूं गाइस। तो गाइस चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। थैंक यू। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, my life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Joy until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me. वीडियो पूरा एंड देखा रहेगा गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख के सीख गए रहेंगे। तो गाइस ऐसे प्रोफेशनल टाइप के आप लोगों को बनाइए और अपने चैनल पे डालिए गाइस। और बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट से गाइस मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं आगे भी ऐसे और वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू।